que me encanta el rollo de Churrupinsky, hasta el estilo, tío. El pantaloncito, color beige, la camisita, el peinado, los mocasines. ¿Qué facha tiene, tío? Estoy enamorado de Churrupinsky, os lo juro. Pues bueno, gente, habíamos dicho que había una entrevista de nuestro queridísimo y buen amado Churrupinsky. Ya sabéis que Churrupinsky ya pasa a ser un habitual del canal. Y esta vez era una entrevista que yo no había visto. Vamos a verla. Vamos a ver la entrevista de Churrupinsky, que sale con Wakar de WWA Trading. Y el canal se llama Titans of Tomorrow. La verdad que, mira, me voy a suscribir porque me parece buen canal. Y esto salió hace 8 días, no lo había visto. Y es una entrevista que tenemos a Churrupinsky. Es una entrevista que dura 1 hora y cuarto. Lógicamente no la vamos a ver todo, pero vamos a verlo saltado por trozos. Y yo luego, cuando edite el vídeo, os dejaré en vídeos relacionados, ¿vale? Pero si estás viendo esto en el canal secundario, te lo dejaré al final del vídeo por si te apetece ir a acabar de verla toda enterita. De todas formas, ya sabéis que Wakar pertenece a WWA Trading. Son estos super snipers que hacen operaciones mínimo 1.40. Es el ratio mínimo con el que operan. También están con este chaval español, Alex, creo que se llama Alex. Y había un tercero que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Son 3 en WWA. Esta gente vive en Dubai. Y creo que Churrupinsky, al igual que Magala y la mayoría de traders, viven en Dubai, muchos de ellos. Los que empiezan a hacer dinero, yo sé por qué, pues es el tema de impuestos. No pagan absolutamente nada, lógicamente entonces se van para allí a vivir. Y además Dubai mola mucho, yo os lo digo, que mola bastante. Así que vamos a ver la entrevista de Churrupinsky y... mira, vamos allá. Being on the Ftmo leaderboard, Un momentito. senior, does have my respect. A ver. Being the #1 Ftmo ranked trader, being on the Ftmo leaderboard over 100 times. When I joined social media and people were like, do you know this? 120 veces en el top de Ftmo, Es el puto amo, Churrupinsky. No, en serio. Amo a este hombre, lo amo. Es brutal. Por cierto, Churrupinsky, nos vemos en Turquía, Nos vamos a poner el mismo flequillo, Churrupinsky y yo. And do you know that? And do you know that strategy? And do you know this person? I was like, no, I don't know anything. I don't even know what you guys are talking about. Like, for instance, smart money concepts, ICT. These terms, they only exist in the YouTube bubble. Outside that YouTube bubble, I've never heard about these terms at all, right? I didn't even know this existed. What happens when you put a ¡Oh! Le acaba de tirar un heitazo a ICT. Fuera de YouTube ni sabía que existía esto. proven 1-minute time frame trader in the same room as a proven higher time frame fundamentals trader, and that fundamentals trader does not believe M1 trading works. Let's see how this goes. With supply and demand just by itself, you can be consistent, but the results are still somehow random in terms of you can be consistent, yes, but you can still have losing streaks. And for a beginner or someone who is like not that experienced, it can be really demotivating, and that's why people start strategy hopping. They have like 5 losers, they're like, it doesn't work for me, they move on. And it's important. De hecho, os voy a decir una cosa, Churrupinsky opera con fundamentales, ¿vale? Ya os lo avanzo, ¿vale? Sí que opera con fundamentales y, lógicamente, luego le aplica un poquito de acción del precio. El number one de Darwinex, también os lo digo, que está gestionando 30 y pico millones, opera con fundamentales. Así que, amigos, indicadores de todo esto. Si el number one de Darwinex opera con fundamentales, el number one de Ftmo opera con fundamentales, algo, digo yo, algo habrá que aprender de todo esto. Igual estamos picando piedra, que sí, que nos va bien y tal con el tema del Smart Money, pero igual estamos picando piedra en algo que igual es bueno, pero podríamos ser mucho mejores apuntando a otro sitio, Yo, si tengo que aprender de alguien, me está molando mucho Churrupinsky, Miradme si tiene, ¿cómo se llama? Un curso Churrupinsky, porque yo creo que me voy a apuntar o algo, Me mola mucho Churrupinsky, os lo digo, Me mola su rollo un montón, tío, mucho. Y su canal de YouTube es brutal, me encanta. O sea, yo creo que va a crecer una pasada Churrupinsky, os lo digo. El mismo tiene sus indicadores y todo montado. Sí, tiene entrenamiento, pero es costoso. ¿Cuánto money?
Important for everyone to realize there are certain things in our control and out of our control. And if you try to control the uncontrollable, that's where you're going to lose your psychology and lose your mind and jump from strategy to strategy. My goal as a trader is to find the best opportunity in this particular week for a particular market. In one week, it might be gold. Another week, it might be euro dollar. And another week, it might be the equity indices. Like now, I'm looking to buy soybeans. Because you mentioned the Muay Thai and you are, a man in shape, you can fight it. Let's say one day Hostia, está puestísimo Churrupinski, ¿eh? there's a trading influencer boxing. Would you participate? And if you did, who would you challenge? If I had to challenge somebody, I would challenge. Dice, ¿a quién desafiarías en un combate? ¡Qué grande! ¡Qué buena entrevista! Me está Ladies and gustando. gentlemen, we are back for a special episode. And just to give you a bit of context, there's very few traders that I truly respect and look up to, and they have my admiration. I'm joined by a gentleman called Bernd from Germany, also now living in Dubai, who is one Es de Alemania, ¿eh? Cuando habla el inglés es auténticamente acento alemán, ¿eh? Muy, muy duro. of the few people that does have my respect. Y viven en Dubai. Es que viven todos en When we Dubai. went for lunch not too long ago, we discussed everything trading related, our careers, how we grew in the trading industry, life of a guru, and that side of the industry which Bernd wasn't so familiar with because he was away from social media. But just going through his trading style, almost grilling you, assessing you, let's say, and then also him showing me his track record, my FX book, and just the level of expertise you have. Yeah, man, I'm excited to join you on this episode, and thank you for coming on, and I think we'll have a great chat. No, Waka, thank you for having me. I mean, I really want to stress that, you're such a big trader, you're such a big influencer, your channels are much, much bigger than mine, and you basically having me, you don't have any benefit from having me, just having a good conversation. So this speaks volume, I think, and tells me a lot about your character. No, but the purpose of the podcast ¡Ay, qué bueno es Churrupinski, tío! ¡Qué bien me cae! ¡Qué humilde, qué humildad!, ¿no? Dice, oye, nada, gracias a ti por tenerme aquí, no me necesitas y vamos a tener una conversación bien guapa los dos. Es que me encanta el rollo de Churrupinski hasta el estilo, tío. El pantaloncito, color beige, la camisita, el peinado, los mocasines. ¿Qué facha tiene, tío? Estoy enamorado de Churrupinski, ¿eh? Os lo juro. It's not big names, it's cool people that inspire me. That was the mission statement. Thank you so much. So it's definitely cool to have you on. So before we get into the nitty gritty, I just wonder if you can give me a brief introduction for the audience on your trading journey, what kind of trader you are, being the #1 ranked on Ftmo. So that's a huge milestone, but you were not from the prop firm background. So just a quick outline of your story until now, 2024. Yeah, I try to keep it short and quick. So my name is Bernd. I'm originally from Germany, but I live in Dubai since 13 years. I trade since 12 years, and since 10 years I'm trading. So since a decade I'm trading full-time. I have family, I have a wife, I have a daughter, she's 9. So I'm providing for my family since almost 10 years now. And I don't consider myself an FX trader. I would consider myself a multi-asset trader. So I started trading stocks, then I moved into futures, and then only a couple of years back I started trading FX as well. So I trade multi-assets, so basically everything. And just recently I ventured into prop trading. Actually, it was in August or June, July 2022, so 1.5 years back. Just by coincidence, basically. And yeah, ever since, the rest is history. I became the... Andea, hostia, Andea, hostia, es muy alemán, ¿eh? Dea. Se nota, que es alemán. #1 all-time record holder for Ftmo in terms of leaderboard appearances, 120 times. I think at least I'm the only one in the FX prop space who is managing a $2 million A-book account. We can go into that later as well. What is the difference between A-book and B-book, going into the nitty-gritty. But that's me in a nutshell. And since actually 2019, I'm also the owner of a licensed investment consultancy in Dubai that is regulated by the UAE authority. So yes, so that's me in a nutshell, my trading experience. Oh, incredible, man. And I was actually está en un fondo regulado, trabajando, Churrupinski. O sea, ya no solo opera para él, sino que encima para un fondo. Es que es un puto crack, de verdad. Es un máquina, Churrupinski, me encanta.
going through your YouTube channel, and I know you're not an influencer and you just started your social media journey, but I think you're... Sí, de lo que dice, ¿no? De hecho, acaba de empezar en las redes sociales, ya va por los casi 40.000, pero es que la calidad de contenido que hace... Ahora, claro, lógicamente, me imagino que tendrá un videomaker, un editor, tendrá un equipo completo para hacer los vídeos, y de ahí la calidad que da, ¿no? Se nota la calidad que ofrece en su canal de YouTube. Gonna blow up, man, because you have good content, you have credibility behind you, and I think your daughter as well, she's gonna be a star one day. She's in the Day in the Life vlog, she's a funny little girl. So yes, about my YouTube experience or my YouTube journey, I started YouTube basically now in February, end of February last year, so now 11 months. Un año. And yeah, this changed a lot for me, like going more mainstream and more on social media. I was never a social media person. But now, since we are going more mainstream, me and my team and myself, so with a licensed investment consultancy where we provide education, it's like the social media game is a totally different ball game. And yes, my goal is to reach 100k subscribers, because my daughter, she desperately wants a play button. She's 9. She can only talk about play buttons, that when she gets one, she wants to have it in her room. So that's my goal for her. Qué bueno, ¿no? Qué bueno el que quiere el cuadrito, ¿no? De los 100.000 suscriptores para su hija. Ay, qué bonito, tío. Es que encima es un tío familiar. Me encanta Churrupinski, tío. Amo a Churrupinski. Oficialmente amo a Churrupinski. Es mi favorito. De verdad, me encanta, tío. Voy a pasar ya a saltitos, ¿vale? La presentación. La entrevista dura 1 hora y cuarto. Glorifying this on social media. Por cierto, el escenario me encanta, el fondo donde están haciendo la entrevista. Es muy bueno, me gusta mucho. Joder, ahora este fondo está muy bien, los micros, la puesta en escena, hostia, los peinados, tiene incluso maquillaje, la iluminación, ¿no? Muy bien la puesta en escena, ¿eh? Se le ocurra mucho, esta gente de Dubai, ofrecen contenido muy bueno, me gusta. I fully understand you and I fully get you, but based on because in the very beginning I was also, right, I was journaling and logging all the trades, and I always had, for me, what is really important when it comes to logging, I always had a imaginary target where I was like, I take a conservative target, but also a target where I just put a line in, and I said, okay, this is where I think price could go based on my tools. Okay. And based on my sample size, literally most of the times, price went to my, I think price will go there target, right? So because then I saw, okay, I can trust that system, so I'll change my approach from conservative target to that's where I think price can go, quote unquote think, right? Just for a bit of clarity on my end, let's say your final destination or your average winning trade, which goes to your preferred zone, how many R is that based on your risk? Well, it can be between 1 to 1 and 1 to 4. But imagine there's a daily zone. De 1 RB, ratio 1-1-1-4. Sometimes even a weekly zone if I cannot refine it. If it's hard to if I, for instance, what I would consider daily level on top of level, if you have very like two alignments. Two daily demand zones that are close by, like one below, and you basically don't know where price is going to stop or turn. Is it the first level or is it the level below? Por aquí me dices que su win ratio es más del 80%. Hombre, pues ya está. Por eso es el número 1. Win ratio 80%. Qué barbaridad, qué brutal. Qué brutal. Gracias, Real Dark Owl. Gracias, crack, por participar. Me parece espectacular, 80%. Bueno, gente, lo vamos a dejar aquí. Os la voy a dejar en el canal secundario, en vídeos relacionados. Super like. Me parece... Titans of Tomorrow, me parece... Este canal, a verlo, nunca lo había visto yo. ¿Va de trading o...? Me imagino que sí, ¿no? Ah, es el canal de... Hostia, parezco tonto ahora. Es el canal de Wakar y de Alex, que hacen entrevistas. Vale. ¿Y cuánto hace que han hecho este canal? 1 año, enero del 2022. 2 años ya este canal. ¡Qué bueno! No lo había visto nunca, tío. Bueno, gente, curso de fundamentales a aprender de Churrupinski. Conclusión.
fundamentales. De hecho, mirad, hay mucha gente que opera muy bien con fundamentales. Uno es Churrupinski, otro es el number one de Darwinex. Y otro que seguro que lo conocéis, que es Pablo Gil. Pablo Gil, todos los análisis semanales que hace, siempre hace una introducción con datos económicos, macroeconómicos, geopolíticos, políticos, un poquito en la situación y el contexto en el cual nos podemos encontrar. Si los activos pueden, según los datos macro, ¿vale? Los datos económicos, los precios pues podrían subir o bajar. Y siempre hace una pequeña introducción y luego pasa al análisis técnico. Yo francamente creo que es una rama que yo nunca me he esforzado en aprender y nunca es tarde, gente. Y yo creo que Churrupinski puede ofrecer formación muy buena en este aspecto. Habrá que hacer un pensamiento, se tendrá que hacer un pensamiento. Churrupinski contrató programadores y transformó datos fundamentales en un indicador y es el que usa. Claro, pero no es tan fácil, Gracias por la información, Realdar. Me imagino que no es tan fácil. Él ha programado un indicador en base a sus datos fundamentales y según sus datos pues genera un indicador y ese indicador le puede aportar X información a la hora de operar. De fácil nada, exactamente. No sé, gente, ¿qué opináis de Churrupinski? Amo Churrupinski, soy fan de Churrupinski. Me voy a tatuar aquí Churrupinski Forever. Así que no like, no, super like. Creo que tenemos mucho material que aprender y muchas cosas que aprender de Churrupinski. Y ahora sí, vamos con el siguiente vídeo. Hacer un phone, no más de prados y pastizales. Quiero ser un caballo de pura sangre y elegante, correr sin límites en el mundo financiero, invertir en trading, ganando dinero